Papa Ogin Kama. Na bonze bo. Anam. Nkwanko. Président Kisimane Mona Popo Kabaka. Président Jassima Soa. Papa na David na Soraya. Père de Timaswa. Mbote na bampangi nyonso me ikama kulanda émission bwala na beto mugizole bene kutana dia kesi ya mogo sana bampangi ke mingi na babwala ya mpila na kulanda émission bwala na beto munge pesa be mbote ye munge tumane yoke lukumu sana bwala na beto sana munu mosi na kumona ndi bampangi ke na kukuma kaka mingi ya kila émission bwala na beto bubu munge na kesi mingi ya kuyambadiaka mpangi ya bakala ya ngolo nganga mayele mwana na beta bwala yandi ke mingi ke soninga minkanda nandi ke vugisa bantu na kutala nkimutindo bandu nufetele toma yake muntu ya nyo sacré yake muntu ya FCC yake muntu mwana ke nwana sana bandu lukwena ntwala ye na kikesa na ya mosi zina na yandi kiaka Gloire. Mpangi mbote nenge? Oui, mbote mpangi. Tu vas mongolo, sinkinge voix même bien déjà. Non, voix même bien en TV, nge mon ndebete na débit, c'est comme ça na moi fraîcheur. Nge za ba ndebete na période moi c'est game qui déranger mingi ya maladie. On a voix bien. Moi voix même on dit ma fille na ko banga bete banga bola ke mbote fait. Mpangi Gloire. Nge zo déjà occasion dans l'émission bola na bête. Oui, moi je suis fan quand même de l'émission, je suis fan de Angolo. Je suis là mingi à tout moment. Presque invité jusqu'à l'autre. Quand je vais à pasteur, mais je suis mais c'est pas là que l'émission na betu. Moi je l'avais tout baki Congo attendre peut-être dans la classe andanda. Mais ndinge ku vila ve. Bedeti Chiluba, bedeti na Swahili, bedeti Bangala, bedeti ba Congo. Bangala kubake dominer Kinshasa ye bubu ke baluba peut-être ki Congo bo bete wa bomana kutuba yo ese nge place nge ba quartier nge bana ntoni na kutuba nge mutabandu. Non, hein, vraiment je suis fier à cause de la bandundwa vraiment eza nge mo nge kota dalinga voilà muge na kese mingi tala ka bandu mawa lingala me kota betu mingi mais ça nge lingala lo kota nge mingi lo tayiko lingala me kota betu mingi bon au fait nge mo na betu kumela mingi yawo. C'est comme ça que moi lingala mes contacts. Mais moi je suis fier dans le quartier. Émission est quand même on est dans sens ambivalent parce que qui comme parmi la langue nationale il faut que vous sachiez. Parmi la langue nationale betena ki Chiluba, Swahili et betena lingala. Donc la langue na ke langue na beto qui comme na quatre inclus. Mais ka beto pas que comme bigena. Matondo mingi bampangi munganje ya kestera bo turana kikwiti bo buka yo bo me katula yo yoke wapi yo me kwenda wapi mbuta na betu wili ngompos me gaspiller mbongo mingi na kunore kestere menea kansi muntu ya kusala mbuta kestera sabo turana kikwiti amesala ombi muntu nyozo ke sabayo bantu bomo na equity batu ando ametudila beti shino mungo pia bampai nyonzo yana Holanda muna equity mbote bome katulo na gesika yena na nchuke mission mwaso be sana go be katula yo ese bome yiba yo ese bome katula yo bome buka yo be mosta zaba muntu ina ko sala mbuta kester mbi na equity bana equity ku sepela tafio tive bana kwilu ku sepela be bana bandundu ku sepela be ata Kongo mubibe bo seka betu yo kele dia ave bume chumuna yo mekwenda wapi mvutu betabaka yo na nchuka emission ben vukila mpangi Gloire muge na maboko awa ti asbel nange CN Congo Nouveau statut na yo ketingele na tendula bampangi bambuta baleka kela nange emission bwala na beto bamfumu Congo Nouveau yangeke sala objectif no genki ngeketi banani
yengeke kinganki na beto bampangi samunde onje asbel nange kukwena ntwa. Bon, merci Mpangi pour la parole. Nous avons Congo, il y a quel Congo qui a des difficultés et belle. Il y a des excusez-moi tête. Il y a des kotakak. Réseau la kotakak bon, pas de problème. Mais Congo n'a pas de difficultés et belle. Nous avons depuis l'indépendance, Tibu Bangoy, Congo maybe 50 tête vert. Entre autres province na bet d'origine ya Bandundu, les grands Bandundu, moi vous savez nyonso, moi makam na ben na ba décentralisation, moi ba on à part. Mais les grands Bandundu, est-ce que bet me se retrouver? Quand vous regardez bien depuis l'indépendance, Tibu Bangoya, ya bet kena bu Bangoya, Tibu. Est-ce que ngé mo évolution quelle? Vous les eu avec question mais ngé tapé sa réponse na évolution qu'elle fait. Les gens souffrent donc maintenant nous na vision na mugena yo parce que betke ba jeune na ke kusampilia na nima betela na ba vie na betu lumumba mpila boke salama kambu betke la nambi kamem dikulongo nkina bandu modèle quel venge fe ba na gasai bon mais pas ka ake relation na bet d'abord un mais na betena modèle na beto betena ngelo bambi mfumuge mbangu. Oui bon pas de quoi ngenge zo ko tsare materialisme makamina yo ke fait ve mwana ose mission bwala na beto akasi nife kumisa mpe bambuta na mu ba Kongo kele ba kimbangu kele ba nkoso mbodi ya kele ba obemi na ku kele ba nsinga audio ameka to binga ba Pierre Mulele kele. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Bon comme ngemezola yo kaka bubo ngoya mda bambuta constant ndom la ombel kele beto kele na bubo ngoya président ya assemblée nationale na beto. Avec ça la fierté. Beto. Avec ça la fierté. Est-ce que Zina ça? Mbosso. Voilà. Le président Mbosso avec ça la fierté à qui m'a vendu modèle na Beto. Voilà. Tu peux entendre ma caméra télévision intam. Tu peux entendre asbel nange. Na makamwa asbel. Sange me na tamuko na nzela ina. Mu vana mingi mu continue makamwa asbel. Maintenant mu songa kiamo sibidai. Asbel est me kangula Congo nouveau. Bar Jeka parce que nous allons nous distinguer. Ça me regarde bankata battre ya bon na coin ou na idée mais mon maison la mou tout la Congo nouveau. Congo nouveau objectif non principalement et auquel est de lutter pour droit de l'homme. De lutter na droit de l'homme, de lutter sans mon impunité au Congo. Précisément il y a qu'un professeur. Ngezande makammingi seulement na Kinshasa wa mais il y a qu'un bet na ben intérieur, il y a qu'un bon par exemple na province bet à Bandundu. Boke qui pas yo fait. Donc on dirait que Kinshasa comme mon nommé engloba nyonso. Donc bantia ki na boala ki na ben intérieur on pas peut souffrir ouais qui peut faire. Mon ko ande banzela zolo. Ngeza bande que na banque mos kana my god c'est que yana quoi c'est quoi. Yo me dia batu mbongo na niveau ki kwiti bu mesa la bidai. Bampa na bet menyo kama. Ata mta utubilo ke. Ata mta utubilo ke ve donc bo me bana ke débris na ba moto kana ba wewa tout ça. Bo me baka mbongo boke tout na banque so ki my revo ne kuma millionnaire. Juste là, bon me dia mbongo na me kwena pour di bon. Ba leki na bet ke nyoka mna kuna, ba mbuka na bet, mbuka na kudila mingi mbongo me kwenda. Banka kukuteka na ba nzona mapangu, sama ko za mbongo, oke voulangi pare kana $2 par jour. Voilà des choses comme ça. Mais bet na ngi pays. Maintenant des choses comme ça bet abika bantu et bon na pays na bet de deux. Bet que zola vérité. Bet zola vérité. Mais na pays na bet kan metu ba vérité, nge place na ngeke na bolo. Place na ngeke na boloko, maintenant bet ko ekuisa na combattre ba anti-valeur rapidement. Bet ko ekuisa na lutter, bon na bet ko to mo ko na toile. Bet souhaiter pour soutenir ba orphelin parce que ngezande bet na pays mosquée bi ampasi quand me ko na Bandundu, me ko na Kasai, me ko na Kivu, me ko na Kasai oriental, voire même bampang na bet na Nord Kivu, Sud Kivu, ngeta mona ne kuna vraiment ça ne va pas. Surtout bampang à est. Boka nyoko ma mingi. Ngeta remarquer nde bampanga est kuna guerre kutu ba fait. Beaucoup na me kuma bonne guerre me kuma bonne boka ibelo bonne masse. Donc on gère ngeta ko tina Kivu voilà. Tina Kivu ke Congo nouveau. Mumu ka zola kuna ta Congo ya mpa. E Congo ya mpa ngeta mona nde makama ku dilbene manisi. Awa dia kam dazola ve mu wana na bet kuna Bandundu mumu ka souffrir mpaza bete kuza na makambi ya mbote sans mon évolution ya boile na beto. Et de deux. Mais tipana moi mona tipana. Moi mota kimamba. Sa nyonza ngetu ba wako sanza ba orfele munge mona ba ONG ke nwana ba asbe.
oh kunwanisa nzala ba onje ba Asbel ke spécificité na ngempela ba mindele spécial comment je vais dire en français qui m'a que spécial sana Asbel nanges kenki spécial Asbel et bloqué pidal nki qui mangeke kuisa kusa différence ti ba Asbel mon ça la différence na Asbel na d'abord c'est quoi Asbel na mu ta soutenir bantina nyonso ke sala avancement ça na émergence ya Congo donc quand ngeke sala même ngeke sala émission na ngeke quand ngeke sala avancement ya pays na beto bonga et qui à la longue mu na montrer di la veille parce que ngeza na Congo banke di la mingi banke di la mingi muke zo da mansanga ku basika dia ba congolais vena meso muke zo ngeza ngemo vena banke so ngeve ngeke ambition démesurée non ina muke za nde banta interpréter na ba manière na bonyo sa bazola ko interpréter ono wa kesu ta pida ça na pida non muke politicien ve mais muke kusande sana ku soutenir boala na beto muke ka munu nene ve muke bone njoke nene mais kana muke kuisa kena montre que zenga ma parti na nge zenga ndam na nge mais mu fait contribuer on ne peut pas me demander muke zo la Congo ça la munki mais mu peut faire quelque chose na Congo ça na émergence na yo kena ete mona ba ONG ba Asbel ya ba jeune mingi sampila ngena kutubawa mungesho ni masonga kina bantu mingi kina kulanda bantu mingi lande mission bwana bambuta nge bambuta na munu bampangi bantoketi bambo mbasi bota binga nge gloire bela nangene mission bwana na beto na Congo nouveau est ngena mfuna soutien oh oui bo pesa ngembongo na mbasi tout la muzaza ngeke mo vene ke makamu ke pesa découragement na bambuta nkaka na bampanya nkaka na kusoutenir ba initiative ba jeune courageux bon zonge parce que muke féliciter nge bo ba jeune mingi mpira nge tuboke ko losa ka bambongo na kona my god rêve kananki boke zola bozwa ki mfumu ndo kuzwa mbongo ntsobe boke za vende bola na bet keti ba richesse mingi bolo kwende tio male bantu kezo la vie hasard mais bubu kana muntu me binga nge est-ce que nge tumfuna soutien tete ngeta répondre mu bubu kana muntu me ndima ku simbisa nge ketingeta basika besco. Merci, Blanc, vous avez mon parole. Mouta son qui a mentionné, mouke scroll. D'abord au katou la mona zina yena scroll. Ça bank on ok. Ça peut être le bouya yo, mais bank on bikel, la gesa la makamé. Mou d'abord, oui, net my God rêve. My God, moi zambi vadaze. Voilà, que moutou mou souffle tout la na boloko. Et ngeza na c'est pas mou victoire na makam my God, mais kwenaka. Na mou kwa na yo. Na yan banda vanda. Mais kwenaka awa kutunge na ndinga na monoko mais mu kwena meluta quelque part na à partir ya des bonhommes même on a kuna parquet me kanga bila bureau no ngaka kufana pan de bon media bantu bon mais voir même na Kinshasa wa banque me souffrir na my God mu vraiment bon ngenge da dia même kana mu ngeda mfuna soutien mais mu oui mu ngena mfuna soutien vraiment mu lancer message na bampang na bet nyonso ya bandu d'abord je commence chez moi. Parce que bon, même Jésus-Christ a banante golong na boala nan. Malgré que bandu ni mani fait, mais na nim na yo après lu fuanandi, bobi comprendre nande vraiment monter ko bana muntu bat boma kamya mbot. Et après anima lu fuanandi. Munda lomba na bampangi na pe d'abord chez moi. Parce que moule ko na ve mugo bongisa Sud Kivu, maintenant zona munu bogela langana. Mu ko na mugo bongisa katanga ana tanake na bandundu bankela lantok. Pana munge sala même na ntona zongi sumu parce que même Bible que tu bande kana nge mo ntete ngeme fuluka ntefe nge na nzala nge bange ko disa mutanga msala masumu munge na nzona munu bantu kele ben na nzona nge qualifier mu de tribaliste pour rien ça mutu batinge na debinge le munge tribaliste bon mutu bana sens na pourquoi parce que nge ba kwena vite na ba mutu na bet muza bande muta ko vite na bola bon muza bande muta vutkila bo ça muza na la longue na tubila bo c'est comme ça que comme on va na débit kana mutelo soutenir nge na Asbel nge Benjamin lui kana mpile kele nge tulet ba image ya Asbel nge ya mpangi bulodi oyi na uluta mais yule nge bien kana mutelo soutenir nge tipa nge ka zulu nge son beta soutenir nge nanki sambo bampanga ngalo tu bande bon Asbel nge ke tala borfele Asbel nangé que tala makambo agriculture Asbel nangé que tala makambo ya lutte contre l'impunité alors voilà. Mudia do sadi sangé yata sadi sangé na précisément nanki samuge mona kuna mpila Benjamin lui yena utula ngeme tula
logo nange nsengo na kati ya Congo maboka muntu mesa la botata na beto akele na Zulu tendu na te fioti logo nange ni songiranki nge répondre mingi na question munu deux questions mwe bande na question en tête ya comment mki muti mudile zo amusa bo soutenir mu c'est ça parce que vous soutenir Asbel ya zole muta répondre na explication ya logo na beto ça mu kana mu kezo soutenir mu mwe lancer message précisément na bampangi na beto d'abord ya beta bandu nyonso mwe banande na mbuta muntu na beto Adolphe Muzitu mwe baka mbuta muntu tangane bien Adolphe Muzitu mfumo mpabwe bien na repeat mwe baka mpangi na beto Mposo yakele président ya assemblée Mboso Mkodia c'est ça non ouais. Voilà Kudia Mpang merci beaucoup mwe baka dia mpang na beto Obin Minako awa mwe préciser Nzala Njoko mwe préciser mwe na couleur politique moi je veux mwe baba mbut na beto à caractère général parce que mumbu bongwe kana mukanga menso ba mbuti na ndeze mwe bo mwe baka ndeve oke bone mpang na ngime fona famille be na bana mingi nge kuma oh non bon mwe soutenir ya mwe biga non mwe sana bo nyonso mwe mwana bo mwe mwana Congo bo soutenir ngi voilà. Kibotini Kana boko soutenir munu même ma santé bazina bantu ve hein mwe na mpang na beto mafa Martin Fayulu Matiti ke mpang na parmi baba mbut na beto ya kila owa na bola ya munu be soutenir munu kana be soutenir munu mais viens peu fois ça ta moi qui m'a voilà. Tu pas dit parler na bola vieux mais les Hollande mais vieux ma fa ça ta moi parler na kikwit voilà vieux que na succès qu'est-ce que vieux que na succès minyo mais l'opposition bu me bigala bodé kamu ko devait makuna makamina mais il faut soutenir bola na beto qui quitte ma beng me soutenir me kuma mingi moi peux sentir l'adresse na mon avant que nous continuer ngapé ça na mcho ngapia ntango bon moi expliquer le logo nange ya Asbel puis la bête mono kuna na Benjamin logo ya nsengo na Zulu ya Congo ti maboko puis disongili lonki voilà ngeme mona mwe banana kima mosi ngeme ndete drapeau na beto ya RDC qui est dessiné na couleur rouge ngeme remarquer que na couleur rouge quand ngeme ngone luta kuna écran ngeme mona yo que na couleur rouge na que signifier martyr de l'indépendance Congo ya sabe du sepe la boub ngeme mona na cravate rouge Congo ya bete sepe la boub ngoy parce que na bandme foi ça na yo que na bandme foi ba martyr ke ebele bete ba martyr ba ya gouverneur ba grand politicien mais que ba martyr ngake foi même na nzila bo basika ça par exemple du gouverneur na neme kato kuluta ngeme mona bandla bo foi na nzila wa sana ko loma élection ngeme mona pla bandu foi mingi bo ke parmi ba martyr bet me fus abate belé na kota est chaque jour ngé ba 1000 personnes 5000 personnes na sud qui vous na nord qui rouge voilà quand même on a nsengo qui signifie travail qui est parmi les outils du travail voilà qui salu Congo na bet moun selon vision na moun ngé mbatu bande ngé zo la kuzaba inki kele moi distinction na moun na kasi nsengo ina ngemo ngesi ngefia travail munga mona selon munu na conception na munu à part ba recherche na bete ya Congo ya kelende ba cobalt ba cuivre tout qui habite na yo mun me monande parmi yo agriculture ta contribuer na boile na beto ngemo ne Congo ke na ba bima ebele ya ken agriculture betena kanga me ko na nzela banu par exemple bana na kota ya beto ngemo na bonge katuko ba ndinga gimbutu nsek ke na ba nsek ke ebele kuna nzela beta banu o me ko na mpamba ki salmo so ke sala okebe mais mu ngemo na selon mununde sans boire na beto ko na ntwala agriculture mu ngemo no nyo na mata beto ke ki salu congolais nyo so fait ça la ki salu kana ngege mo ngege vana gana nzo ngege mo nande un jour manga bona zulu bono vana epoka ya bible be vana gana nzo pele be mo manga bana ko bobe ko lokuta oke vana fe il faut congolais no so fait ça la ki salu ça bona beto ko tom maboko ya mwana maboko na ngege mo na ke singa unité ça mu Congo ko kwena ntwala bet fe vana na unité fe vana kimvuka bet fe sangana betu vana fe o banda es o bet ko be ça la boile na bet banda banu kuna grand banu no bresa mi bola bet banda katanga surtout ben mampanga katanga o bresa mi bola bet non Congo ke bola bet nyonso be bana pena comportement ya kuzola banga sala bola bet à part bete sala bola bet bola mebe sala bola ngi bola hein bete ba mpangi e que le bakin que sere mena ya mpang plus mpangi égal mpangi
donc quelle différence moi je veux. C'est comme ça que mon abete na funa unité ça Congo que voler peut faire ensemble di boko na di boko de ciment ça mon bois na beto quoi en toile quand on met la même boko ngo teke na couleur jaune. La couleur jaune qui signifie recherche à Congo. Maintenant recherche est belé à Congo mais tout bas entre autres agriculture plus riche. Mais moi soulever qui a moi m'pan. Gezan de mec à tout la émission moi si ya nani député Adolphe Nomba c'est que tout bane 50% ya ntot na beto de bo meteka na terre arabe. Quand on est à ne peut mettre déjà. Donc beta surtout quand il kele, bon me baka ntot na beto, bon me kwena yo. Yo beto sala bilan. Oh kefe, awa déjà chinois men sumba. Oh ngeo sala bilan. Oh non indien men sumba déjà. Donc même pas na beto déjà na partie de bon. Chef coutumier van kete ka. Ah peut-être pas chef coutumier ve, bon mettre qu'on il paraît na 2000 ce qui 16. Bo bana ko teka dia ntot na beto kuna. Donc pela beke na ba na beto na partie de bon me baka yabo. Do beta surtout kaka ngezo sa bilan oh ve awa ve chinois men sumba bezo sala banana parce que banana ke mbong mingi hein matondo mingi mpina ngemeta ntendula asbel nange Congo nouveau moi so bampangi ne numéro na mwino yeluta muntu nyonso sa bampangi ngake yule mona okuisa na émission ifo kusangi binga mu numéro ina mpangi me binga mu sake la ne émission bwala na beto et vanda petit kima kutuba mpila me kuisa ke tubila asbel nandi Congo nouveau oui nge kana ba papier ou bien mpila nge to Congo nouveau kena mo bisalu jange sala bon Congo nouveau quand même kuisa buba ngwana tala na beto que ça na sens de mu lancer officiellement donc me kuisa sana ko lancer mu avant na besoin ya soutien ça na lancement ngem na lancement de me lancer puis dai Congo envie même mon entier bampangela na YouTube tout ça na partout na réseaux sociaux déjà pas na même on a déjà donc on a dans sens que bet me lancer officiellement de la zande que na mutu moske kwaku que ça la pidia ça na changement ya Congo na betu ya ikena mfuna changement vraiment nge ça loka na kata gencha so benga na projet ko kita mpiti na babwala voilà mukena awa kutu meso nge mezo ya mpanga moske que na Sud Kivu na Fizi vraiment mpanga système nge pesa ni mbot kana na émission ya ame kwa adhérer déjà donc la beta na adresse quand même comme na nsuka mda pesa ba nani ba adresse na bet nyonso nki mutini mutule adhérer muta kitana tous les provinces donc munu 26 provinces sala muki amoje mukutu kana meta la bien nakata logo na mu financement qu'elle veut ka le lendo ngeda kitaba pro ngeda kwa munu mais kwa makulu mumge lu lendo bampanga na muno ngeta mbazina yawa mfuna bokengi sike boka muta bwala bote bo fait soutenir munu sana na mais bo ka bo soutenir mu ve ba soutenir nan munu bubo ngoya kan ba mbuti na nyonso bo keve mais bet que génération ya kusina nima bet banta yinga bo bet banta sala neno mbuti me kuma na nsuka me kuma koko bet banta soutenir bo bet banta tola makele sana vina bo bengra ya assurance na mpila bo ke pa bo la na munu ngeza ne bota soutenir munu donc atang ben ngege ni ma ve awa mais ngembi ngeke parmi bambuta soutenir munu mumu ngena mfundi ya aide na beno bambuta na munu ya bwala bampang nyonso ya RDC bandeko na biso balubali ngala s'il vous plaît nazana posa ya aide na bino bo soutenir ngai musala o ngali ngo sala eza pour na avantage ya Congo pour un jour ngai nazo mema changement na façon na ngai bo sala changement na mpile na bo mumpe meneta changement na mpile na munu donc là maintenant ta changement na mpile na munu be mekante ko pesa mu mpende di boko kana be pesa mu di boko betala mbindete kana mu bebisa abetu baneve mwana ngokele mekusa sana kuyiba mekusa be sana kuyiba mweka mu muyibi ve tama boko na mwe mpembe mekusa sana ku soutenir Congo na beto mmemo na bandike fanzala ngemo na bandike na ku souffrir mekwena na babola bandu ngemo na mabeng on dirait que bo bako tumuna pao donc basenge muntu ngelo manisa dibingi ou bien il faut nge so sampela kusonekela l'état est-ce que ngelo manta mabengi bon kwiti munu parmi autres ça mu manza ve objectif na veto ke mingi compétent na télévision tant que fioti il faut kuzenga yo maintenant mu mesa la ki mainda luta na télévision to ke luta pana ngeta mona nde kena ba information na kati bima bete tala on je na be donc vision na bete quoi donc na vidéo na me kato ko luta pana ngeta mona na kati mpanga la na yo mais muda to ba kima monsu nde ONG na beto OK ONG beta ça là ba projet nous avons aussi besoin ya ko ça là ba cantonnage donc beta ça là ba cantonnage boile fait vana propre ku bongo bete bonka kana bete lula ba boile ba mindele ina bete lula bete moneke toko mais ça pour que tout la propre ngeka na bongo mvindu na banana nzo na ngeka zo ko mataki bansalve nzo salité ngeka wa kies ne no munu pela mwe pilai boile ta bonga mengenzo na ngete mvindu
Donc mpangeza ne banzo ngangele kota 20 kange kota na intrépide nsudi mais ça ne va pas. Hein? Matondo mingi émission boala na beto ke ya muntu nyonso. Mwese kasa mwezo pesa Abe Eric yake nganga nzambi ke mulandi ya ngolo ya émission boala na beto tuka kolokoso. Mume monandi TV me kutanati ya TV me yake mosi na paroisse nandi konso kizole konso kia ake zanga kulanda émission boala na beto. Monsieur Abe Eric na kolokoso me pesa ngembote ya mingi me pesa mbote na nduku na mu yake leki mko bingani mbleki mko bingani nduku plutôt Omar Bogar ana ulanda mu pina limité bantu ke minga ke landa mu tamanza kutanga bebe na ntola bele futukila ngesa di manisa émission mutolomba na mpangi Benjamin Luyeye yake kuna nani wa Nsinga nge vutudila bet makama mutu bana début ya émission nki mutindu botunga ya boge binga monument ya King Kester na Kikwiti na bilumba meluta na ba réseaux sociaux même na ba télévision kana ba émission ka boseka oh yeke ngwa Kester obege chinois nene abome ko bakaye saba me monente be chinois nene ba me mo Kester me boge to yeke Kester nene me lugina ya chinois ki mutindu kitekina yo kelbe bome katula yo Benjamin Luyeye yenge tudi la beto maire ya ville ya Kikwit Leonard nki mutina ke tendula ku villa ya Kitekwi usekante ya nati ya bandaga la na Kikwit mbote mingi belanda maire ya ville ya Kikwit nki mutina ke tendula ku villa ya Kiteki ku villa ya monument ya botula sana mbuta muntu King Kester mene bo me katula bo me kwenda na wapi Benjamin Luyeye nzila kenange sur la population, muntu me sala ki mayai ake un humain muntu bon ben. Donc alu sala ba erreur. Me bete kangula yo. Yo vanda ya mbote yo vanda ya mbi bete na ba promesse ya bantu nkaka me tuba bolu sadisa ya bronze. Yo vanda ya vimba ou bien buste. Mais comme votre programme déjà au kangula yai bete kangula yo, kabe mono tibi fou ou bien mbote beza vanda yo kele momentanément avec tout là en attendant beta katula yo ina depuis votre là yo metanga 10 jours na 10 jours ina ba critique me vanda ba critique ne yo ina ke image à Kester ve me vanda plus de 10 000 critiques donc kena mutu ve ko banda mo mo semaine demande une image à Kester mon meni ma ve ba ntu nyonso même bana fait que tout banda ina Kester ve alors ça l'a bien fait. Nous promettons nous accorder 10 jours. Le 10e jour, nous avons ma zone les 2. Et la boubou, nous avons la police, qui va nous amuser. Bon, mais quand tu l'as amusé. Bon, il va vendre calme. Mais tu vas continuer à vendre pana. Même si nous avons qui manangé, nous avons pas manangé, nous avons anapoke tubilanga ki maya ke pesa nsoni yo ke ça l'a bien fait ngeke bakilo ba critique mingi na sosa ko changer. C'est dans cette perspective là avec le tout ba vene yo vandaka pana qui quitte ke ko essuyer ba critique mingi bola na beto deme la na sana ko katulo bantu ke mo ande ino ba ma film muntu akusala bori na maga aventure na mpila bien o c'est ça va. Comment il ça makambo ina vraiment mbuta bedu willing compose ko pesa ngembongo mingi sana ko honorer ville Kikwit sana ko honorer King Kester mweza ne bana Kikwit na wala mo mingi binangola ngebona kitekena ngentalash oui mais tala mer me to na me katulo sa bantu me seka yo mingi ngegeza bande munu kana mungetu ba pana mbi mungetu ngebona mume katu kutuba yo ntama mingi vawa ngebona makamwe salama muntu bonde vraiment paix à son âme le King Kester menea nkwa mambo musicien bonne musicien nena beta King Kester menea ngeza bande de King Kester kana mu vuto ma fioti bete na makamna bete asbel Congo nouveau barjeka mais quand me vuto fioti ngena mande King Kester menea ngeza ne tiku zikana mpango na makelele mbuta muta Adolphe Muzito ake mfumumpa ame kuzana makamna ngezo sala 40 jours mais mpango ko vraiment terrible catastrophique nga son ngende band ku fwa ko nire ke
on dirait yan mos fatu ba yan king kester mais tu bande muke descendant ya Abraham yo vambo ya maçon mais bande ku foi on dit ne makamna que bon rave je ne sais même pas king kester ngo vous mais quelqu'un vous la ve mvutu ke simple mvutu ke simple king kester gozola ne bo zikani na kikwiti king kester kuyimba ne bo zikani na kikwiti bebe sala yo ve alors nyozo beso ko sana zina king kester na kikwiti c'est normal no simba ve c'est ça c'est normal no simba ve sabe respectant dinga nani ve muta ndo mana bambuta na betanga be katula mvumbi ya kester awa na Kinshasa be nato na kikwiti c'est une manière de respecter population ya kikwiti bet me kuma na nsuka émission leki na mu docteur Cédric Mayoko me pesa ngembote moi qui ngene émission bola na betu betu makama kikwiti bete kana mfuno ya ba mbuta duma legi ve bete kana mfuno ya JCV bete kana mfuno ya ba Adolphe Muzito bete kana mfuno ya ba Jean Bontonge Cédric musolo lambina honorable Papi Mitete ke mwana kikwiti ya ngolo na beluma ke kuisa mbebeta yamba na émission bola na betu ndinga na ntuka onje na ngeke wapi pardon asbel na ngeke wapi numéro na ngeke nki kake na bantu kena mfona usadisa nge émission na betu mesuka voilà émission me ko na ntama mingi ve vraiment be de ça de 30 minutes nge mo bo télévision nge ntaka voilà merci beaucoup bampangi na betu nyonso bene ke mingi bene la na beto bene partout na monde entier bene la na émission na bola na betu vraiment mo mpangi na beno be soutenir mon mo repese adresse na munu asbel na betu d'abord okele chez na limité salongo que les choses asbel na betu pampangi nyonso d'abord mo bana na pampangi na beto nyonso kezola kwa adhérer kana ngena mfuno adhérer na asbel na beto numéro à téléphone na betu kele plus 243 82 88 395 plus 243 82 88 395 numéro ina kelu tampi na WhatsApp ngeso ngila muka na WhatsApp même bonjour ampamba mbala mosi muko tsange na groupe na beto ya Congo Nouveau Bar GK Asbel kana bampangi mpi yankake zola na beto na nzela ya Facebook ici finge sonika Asbel Congo Nouveau Bar GK pas officiel na beto kel ou encore nge kota kaka na Prince Kiaka Gloire ngeta mona mbala mosi ba followers mpioke mingi na kati déjà ngeta ko abonner kuna ngeta bakambe information nyonso ya ketalela Asbel na beto Congo Nouveau bampangi mbike na YouTube bete na chaîne na be déjà me kato ko kangula parce que mbele lancer nyonso ici finge sonika Prince Kiaka Gloire TV mbala mosi ngeta mona mpi photo na munu kele ngeta mona mpi mbala mosi makambo déjà des émissions que manampia je crois que mbala mosi ta lucho kuna chaîne na beto sana kusalampi promotion ya Asbel na beto Congo Nouveau vraiment be soutenir mon mugena mfuna soutien bampanga mbike sonika kande boko sonika beto na adresse email ici finge sonika prince kiaka 23@gmail.com prince kabone prince kiaka KIAKA 23@gmail.com mugelo ma soutien na bambutu na beto nyonso muge vutula diaka bambutu na beto président ya assemblée nationale muge na mfuna soutien na nge papa nge ko sosa ni physiquement oui ya zama nge tuba mengo sosa voilà mume lancer dans message kana mpila ngele ya mamu de gens biolé vanda vraiment muge seng audience na ngele lo mamu chef de l'état na beto ke sala makama mbote sana avancement ya Congo mais Congo na beto chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mule mantembe émission vesa mutu ba quelque chose émission même émission na beto me kuma na nsuka mais chef de l'état kutala mpina ngam na beto betala mpinde côté kwa be baka torche betala ndende mutu nga me kuisa mpana nyango yai vraiment mpangi merci mingi na mpangi Gloire Kiaka coordonnateur ya Asbel Congo Nouveau merci beaucoup mpila nge baka ngindu ya kukuisa na émission boala na beto yoke kiese mingi sana mona kumona les jeunes bon songeke nwana samunde boala na beto kokwe na ntwala bambuta bampangi melandange la vie c'est un combat il faut que nwana ntike bwana mfinda yo buta buboko kati dombo mosive faut que persévérer faut que nwana nzila nange kelvenge mo twega nzila nange matondo mingi na bampangi nyonso melanda beto na bisika nyonso nduku na Musa Serge kumi yongo kento na mombo musene na bana na nyonso nanzo
Mbuta na beto Dédé Mupasa, maman Lucie Kouatelela. Moi ville avec maman Jolie Yamma qui na vacances parlementaires na Boala. Boala na beto kukwe na ntwala utava lukumu. Sa munge seka munge zande kinduku ke foa kimpangi ke foa ve muti bebete bampangi. Bebi kala mbote na Angola, bebi kala mbote na Afrique du Sud, maman Espérance. Bebi kala mbote na Kananga, bebi kala mbote na Idiofa, bebi kala mbote na Bogelanda muna Sankuru. Vraiment na bisika nyonso. Kama kota na banjo na be mumeseka kesa mune chan Benjamin Luyeye yempi Fabrice Mbala me vanda kuna na kukotisa muna banjo na be nkato bula na kielo. Momo si me vanda krizo ilapi ongaba. Be kutati be na jizola ke kuisa kaka na RTGA. Nkato kupesa matondo na mbuta muntu Pius Mwabilu. Yake ya mwana bandundu ve ya me pesa bet kisika na kubula masolo yake tala bana bandundu. Bet kutana na kizola ke kuisa matondo mingi.